Dahil may sa dalog karon mga guys. Uban sa akong pag umangkon kay mga ligo may og sapa. Nami daning dapita sa maong dalog. Loy kay akong kauban. Kamera duhag biyaan mi sa among kauban. Bagtas na naman. Tagi ba? Ang galing. Yes, kauna kong. Sunod ko sa imo ko eh. May kay mula ka akong kauban ay. Layo kay among giadtuan.